Asante na shukrani ifanye kazi ya kuendea wasikilizaji wetu wote kila pahali ambapo mnafaa kazi ya kupatikana. Kipindi Neno la Uzima kinaletwa na mwinjilisti pasipo mipaka, Papa Anselme Kapela. Namba ya simu yetu mkipenda kutuita baada ya mahubiri yetu au kutuma maulizo, munaweza kutuma ku namba hii +243 99048 1147. Basi leo tutapenda tuzungumuzie jambo kuhusu mugeni na musafiri. Mugeni na musafiri ni nini? Au mugeni na musafiri ni nani? Basi ndiyo jambo letu ambao tutakuwa nao leo. Tupate kuzungumuzia mugeni na musafiri ni nini, au mugeni na musafiri ni kitu gani? Mugeni na musafiri, jambo letu la siku hii ya leo. Mbele tupite ku jambo letu la mugeni na musafiri ni nini, tuangalie kitabu kya kuchuchumiza, kitabu kya Yobu 19 anza 13 paka 19. Utaruka 21, kisha utaruka 23 hadi 27. Kitabu kinasema nini mwalimu? Twende Yobu 19 13 paka 19, kuruka 21, kuruka 23 hadi 27. Kichwa kinasema Yobu katika mateso anakumbuka mkombozi wake. Hapa Yobu anakuwa ndani ya mateso. Sasa anaanza kukumbuka mkombozi wake. Mkombozi wake alifanyaka nini na mkombozi wake atafanya nini kwa kufikia Yobu aanze kumkumbuka. Na utakumbuka ni paka kunakuwa kitu fulani mkombozi alifanyaka, njoo unakumbuka. Sasa unasema hivi nakuwa mu mateso? Hapana, niliambiwa kwa hivi, niliambiwa kwa hivi, alinifanyiziaka hivi, alinifanyiziaka hivi. Sasa Yobu anaanza kukumbuka mkombozi wake wakati yeko ndani ya mateso. Banduku 13 inasema hivi ameweka ndugu zangu mbali nami. Nani aliyeweka ndugu zangu wakuwe mbali na mie? Mimi Yobu? Ni Mungu. Sababu anaanza kukumbuka mkombozi wake. Mkombozi wake alifaka nini? Kitabu kinasema mkombozi wake alitia ndugu zake mbali na yeye, au mbali na mimi. Nao wanaonijua wametengwa mbali kabisa, na wale wote wananijua walifika kwanza kutengwa na mie. Pale Yobu anaanza kukumbuka mkombozi wake mwenye alifanya hii kazi ya kuweka ndugu zake mbali na Yobu. Ni Mungu. Bale wote walikuwa namjua Yobu wametengwa mbali kabisa. Mwenye alifanya vile ni mkombozi wake. 14, jamaa yangu wamekoma. Anasema jamaa yangu wamekoma na rafiki zangu za karibu wamenisahau. Rafiki ya karibu ya Yobu banamsahau Yobu. Jamaa yake binafsi wanakoma, wanafika mwisho. Ni kusema Yobu anakuwa je kwa kuwa na jamaa imusahau, barafiki zake ya karibu wa musahau, jamaa ikatike, jamaa ikome. Wao wanaokaa nyumbani mwangu, bale wote bako mnyumba yangu, na vijakazi wangu wananisahau kuwa mugeni. Yobu anakuwa mugeni ku watu wenye kuwa mnyumba yake. Watu wale wanaikalaka mnyumba ya Yobu, kama banakuwa 5, kama banakuwa ngapi, kama banakuwa 500, bana musahau Yobu. Vijakazi wake wana musahau Yobu.
anakuwa mgeni kwa watu wa mnyumba yake. Yobu anakuwa mgeni. Tuko tunazungumzia jambo kuhusu mgeni na msafiri ni nini. Un migrant et étranger. Kuwa étranger, kuwa immigrant ni nini? 15. Wao wanaokaa nyumbani mwangu na vijakazi wangu wananisahau kuwa mgeni. Mimi ni mgeni mbele ya macho yao. Yobu anakuwa mgeni kwa macho yao. Ninaita mtumishi wangu naye anijibu, hata nikimusii kwa kinywa changu hanijibu. Pumzi yangu ni kama ya mgeni kwa mke wangu, na kusii kwangu kwa wana wa tumbo la mama yangu inakuwa mgeni. Yobu anakuwa mgeni hata kwa mke wake mwenye kwa mnyumba yake. Hata watoto wadogo wananizarau, kama nikisimama wanasema juu yangu, hakuna gisi tena nisimame. Wasiri wangu wote wananichukia, nao niliyowapenda wamegeuka juu yangu. 21. Munihurumie, nyinyi rafiki zangu, maana mkono wa Mungu umenigusa. Uko unasikia sasa? Kumbe Yobu kukuwa mgeni kwa watu wa mnyumba yake ni sababu Yobu alikutana na Mungu, Mungu akamgusa. Lefe ya Mungu kumugusa Yobu, batu ba mnyumba banageuka. Yobu anakuwa mgeni na kwa mke wake na kwa watoto na kwa watu wote wenye kwa mnyumba yake. Yobu anakuwa mgeni. Mkono wa Mungu lishaka kukugusa, unafika mnyumba, batu ba mnyumba yako bakuone unakuwa mgeni. Au huko vile vile mnaikalaka nabo huko vile vile. Bakienda kubatizwa na wewe unaenda kubatizwa, mko sawa sawa. Bakikula mwili wa Kristo na wewe unakula, tutafikia kwa ile maneno. Nilisema tutasoma Yobu 19:13 mpaka 19, uruke 21, uruke 23 hadi 27. Ruka 21 inasema hivi: Munihurumie nyinyi rafiki zangu, maana mkono wa Mungu umenigusa. 23. Laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa ndani ya kitabu kwa kalamu ya chuma na ya risasi, yakachorwa katika mwamba kwa milele. 25. Lakini ninajua ya kuwa mkombozi wangu ni hai, na ya kuwa katika mwisho atasimama juu ya nchi. Twende mwalimu. 27. Na nyuma ya ngozi yangu kuharibiwa hivi. 26, 27. Na nyuma ya ngozi yangu kuharibiwa hivi gisi inaribika, lakini pasipo mwili wangu nitaona Mungu, na mimi mwenyewe nitamuona, na macho yangu yatamutazama, wala si mwingine yatamutazama. Mimi mwenyewe nitamuona, lakini pasipo mwili wangu nitaona Mungu, na nyuma ya ngozi yangu kuharibiwa hivi. Ni kusema wakati Mungu aliponigusa, ngozi ya mwili yangu iliharibika. Kwa gisi bageni na watu walio ndani ya nyumba yangu wafanye kazi ya kunitambua, ilikuwa nguvu, sababu wao wananitambuaka kumwili. Wakati wanaona mwili wangu banasema njoo papa Anselme huyu. Lakini kwa gisi waliona ngozi ya mwili wangu inaharibika na bakia pasipo mwili, kwa matumaini ya kusema nione Mungu, kwa sababu Mungu haonewakwi kama uko na mwili. Mungu ukikuwa na mwili hautamuona Mungu. Mungu anaonekanaka paka kwa sipokuwa na mwili. Kama banaharibisha ngozi ya mwili, unakuwa pasipo mwili.
kwa sababu mwili unabaki nao ni mwili, utakuwa na ngozi, hautakuwa na ngozi tena. Kumbe kenye kufaaka mutu asionane na Mungu ni ngozi ya mwili. Ngozi ya mwili. Hauwezi kumuona Mungu na uko na ngozi ya mwili. Basi ile ilikuwa ni kitabu chetu cha kuchuchumiza, kwa sababu tupate kuingia kusije yetu ya mgeni na msafiri, ingawa muda uko naenda haraka haraka. Soma kitabu cha pili, Hesabu, Psalm, yani Zaburi 69 mstari wa 8, nasemaje? Kichwa cha neno: maombi ya kuugua. Maombi ni maombi ya kuugua. Hauwezi kuwa na furaha unaomba maombi ya hivi. Hapana, maombi inaachana. Kuko wakati uko mumagumu au mukuugua, kuko namna banaombaka, na wakati uko mufuraha kuna namna ingine ya kuomba. Ni amuyuwaki tofauti ya kuomba, ni maombi yote kikuya munaomba tu. Tutaongelea jambo kuhusu maombi kusiku ya kuya hapa mbele. Maombi ya kuugua iko hivi, 8. Tasoma 8 hadi 9. Na wazia vile: nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu, nisiyepatana na watoto wa mama yangu, maana wivu wa nyumba yako umenikula, na laumu zao wanaonilaumu zimeniangukia. Unasikia? Kama leo nakuwa naonekana mgeni kwa ndugu zangu na sianzi tena kupatana na watoto ya mama yangu, ni kwa sababu wivu wa nyumba ya Mungu ulinikula. Kama munaona mwili unaharibika hivi, mwenye alinikula kula ni Mungu. Sasa Mungu mukukula mwili wangu na kuwa pasipo mwili, njoo nikamuona. Kumbe mwili, ngozi ya mwili ni kizuio ambao kwa mtu wote mwenye kuishi duniani anaangalia eko na ngozi ya mwili, hawezi akaona Mungu. Ngozi ya mwili ni kizuio. Hata ufanye je, uwapo na ngozi ya mwili, hauwezi ukaonana na Mungu. Kitabu kinasema. Na kitu gani kinakulaka ngozi ya mwili? Ni wivu wa nyumba ya Mungu. Mkono wa Mungu ukikugusa, jua kama ngozi ya mwili itaribika. Na inafaa kushukuru ngozi ya mwili kuharibika, sababu unakuwa na matumaini ya wewe kuona Mungu. Wewe utasikia hii maneno. Njoo maneno ya Mungu. Sikia sasa, tuko naongelea jambo kuhusu mgeni na msafiri ni nani. Mwanzo 23. Kusoma 3 hadi 6. Kuruka 13 hadi 15. Utaruka 12. Mwanzo. Kitabu kinasema hivi. Kichwa cha neno: kufa kwa Sara. Sara na kufa. Sara ni nani? Nafikiria ni wote katika hadithi mnajua kama Sara ni mke wa Abrahamu. Sasa alikufa. Alikufa nini? Na kitu gani kilimuua Sara? Alikuwa wapi kwa kuwa Sara akufe? Kichwa kinasema kufa kwa Sara. 3 hadi 6. Utaruka 13 mpaka 15, utaruka 12. Kitabu kinasema hivi: Abrahamu akaondoka mbele ya mfu wake, akasema na wana wa Heti akisema, mimi ni mgeni na msafiri katikati yenu. Njoo fasi tulibebea kichwa kia neno au mazungumzo yetu ya leo ni pale. Mimi ni mgeni na msafiri katikati yenu. Sije yetu ya leo, mgeni na msafiri. Émigrant et étranger. Mimi ni mgeni na msafiri katikati yenu, muniipe pahali pa kuzika kwenu, nipate kuzika mfu wangu mbali na macho yangu. Sasa wakati Abrahamu aliona kama Sara alisha kufa, ana na kitu kingine cha kufanya. Akawaambia wana wa Heti, Sara anifalii tena kitu.
munipe fasi mwe munazikiaka, mimi nifanye kazi ya kuzika Sara. Muko nafasi munazikiaka, angalia ile fasi munazikiaka, munipe mie sasa nizike Sara. Wana wa Heti wakajibu Abrahamu wakimwambia, utusikilize bwana yangu, wewe ni mkubwa wa Mungu katikati yetu. Wana wa Heti walijuaje kama Abrahamu ni mkubwa wa Mungu? Ni kusema wana wa Heti walikuwaka wanaenda siku kwa siku kwa Abrahamu kwa kufikia wayue kama ni mkubwa wa Mungu. Wanasema hata hatuwezi kukukatalia weye. Wana wa Heti wakajibu Abrahamu wakimwambia, utusikilize bwana, wewe ni mkubwa wa Mungu katikati yetu. Zika mfu wako ndani ya moja la makaburi yetu mazuri sana. Hakuna mmoja katikati yetu atakayekataa kukupa kaburi lake usizike mfu wako. Hakuna mtu anayekatala. Banduku, hapa kwa kuwa mtu akupatie fasi ya kuzika, njo fasi iko matata. Mtu anaweza kuwa na Sara kama eko Abrahamu, fasi kwa kuzikia Sara ni magumu. Utakuta ni mafasi yao wao wanazikiaka. Muda uko naenda haraka haraka wa ndugu, twende. Hakuna mtu atakayekataa kukupa kaburi lake usizike mfu wako. Mfu wa Abrahamu ilikuwa ni Sara. Abrahamu akasimama akajiinama kwa watu wa nchi, hata kwa wana wa Heti akajiinama. Alijiinama sababu walimuitikia apate kuzika. Njopa ye kwa kuinama. Akaanza kuinama. Akainama. Kuinama ni kushusha kichwa mu budongo, ni kushusha sura mu budongo. Abrahamu akaanza kuinama. Abrahamu akaanza kushusha uso mu budongo. Maneno yeye. Akasemezana nao akisema, ikiwa ni ya yenu nizike mfu wangu mbali na macho yangu, munisikie sasa. Muniombe kwa Efroni mwana wa Zoari anipe pango la makupela alilo nalo, lilio kwa mwisho wa shamba lake. Kwa bei yake yote anipe katikati yenu kuwa pahali pangu pa maziko. Munasikia? Kumbe hivi munaitika nizike, mumwambie Efroni anipatie ile lupango yote, mimi nitauza. Basi Efroni alikuwa akikaa katikati. 3-6 twende. Abrahamu, nipate kuzika mfu wako. 3-6. Ruka twende 13 mwalimu. Ruka twende kwa 13. Akasema na Efroni masikio mwa watu wa nchi akisema, lakini ukitaka ninakuomba unisikilize. Nitakupa bei ya shamba, uipokee kwangu, na nitazika mfu wangu pale. Efroni akajibu Abrahamu akimwambia, bwana yangu, unisikilize. Bei ya shamba ni shekeli 400 za fedha. Ili ni nini katikati yangu nawe? Kwa hivi zika mfu wako. Amwambia atakupatia bei. Bei ya lupango ni 400. Najua bei ya lupango ni 400. Ile sio kitu kwako, we zika tu. Lupango utalubeba ni lwako. Abrahamu akasikia Efroni. Abrahamu akapimia Efroni fedha aliyotaja masikioni mwa wana wa Heti, shekeli 400 za fedha za kipimo cha mwenye biashara. Abrahamu akabeba fedha 400 akamupatia Efroni.
lupango lukakuwa lwa Abrahamu. Probleme ni ya kuzika Sara. Itika tu kama tutazika, basi tunaanza na kupatia pesa 400, iwe $4,000, $400,000, $4, yote ni moya tu. Iwe $40, yote ni 400 tu ya mafra, sababu ya kununua lupango pahali pa kuzika Sara, ikuwe fasi ya kuzikiaka Sara. 20 akasema hivi, shamba na pango lililo ndani yake yaliyowekwa na wana wa Heti kwa Abrahamu kuwa pahali pa maziko. Uko nasikia ile habari? Ikawekwa na Abrahamu kuwa pahali pa maziko. Bakaanza kuzikia pale. Utazikia nini? Abrahamu aliuzaka pahali pa kuzikia. Uko nasikia? Shamba na pango lililo ndani yake yaliwekwa na wana wa Heti kwa Abrahamu kuwa pahali pa maziko. Twende sasa tuyue kitu gani banazikaka mule ndani. Sikia sasa. Yohane 19. Soma hivi. Yohane 19. Usome mstari wa 41 kisha utaruka 40. Soma vile. Kwa kuwa kitabu hakina ordre. Kitabu unaweza kusoma mumoya, unaruka 13, unakuya kusoma 21, unasoma kwa 16. Njoo vile kiko. Haina kusema kiko na position moja hivi, haina lecture tuko nafanya, ni maneno ya Mungu tuko naongelea. Jean 19 41,40. Kitabu kinasema hivi 19:40. Maziko ile balisema kule ku kitabu kia Mwanzo 23, tulisoma 3 mpaka 6, kuruka 13 mpaka 15, tukaruka 12. Mkuruka mu 12 njo ikasema kama pango shamba lile balilitia kwa wana wa Heti, wakampa Abrahamu kuwa pahali pa maziko. Sasa tusikie banazikaka amo nini maziko. Yohane 19:41. Kichwa kia neno kinasema maziko. Maziko ya nini au ya nani? Na banazikaka je? Sikia 41. Na pahali pale aliposulubiwa palikuwa shamba. Ile fasi alisulubiwa abakutaya jina. Mimi sitaki mwene mutaye vitu vyenyewe moya mjui. Banasema pahali pale aliposulubiwa. Wewe mwakili pale pale unaisha sema ni Yesu. Sasa nikikupatia huko kufunua kwenye banasema Yesu alisulubiwa kwa kumisri na kusodoma. Hapa banataya ni Misri na Sodoma. Banasema tu pale aliposulubiwa. Hadithi tuko nayo ni ya mgeni na msafiri. Na pahali pale wapi? Pale kwenye Abrahamu aliuza. Inafaa kusoma na kuelewa. Mimi niko nasoma mkitabu kia Vita vya Bwana, msisahabu kama niko nasoma ndani ya kitabu kia Vita vya Bwana. Sasa maneno hii njoo niko na michagulia ndani ya Biblia yenu. Na pahali pale aliposulubiwa palikuwa shamba, na ndani ya shamba lilikuwa kaburi jipya, bado hajatiwa mtu ndani yake. Palikuwa shamba, na ile shamba ilikuwa na kaburi, hamujatiwa kwa mtu ndani ya ile kaburi. Basi wakakamata mwili wa Yesu. Sikia hadithi vile kunaenda. Basi wakakamata mwili wa Yesu, wakaufunga na sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama desturi ya Wayuda katika maziko. Sikia hadithi vile kunasema.
Inaonesha hivi, Wayuda katika maziko, Wayuda kama wanataka kuzika, abazikaki kitu kingine, ni mwili wa Yesu. Twende waziwazi. Sabako banazika mwili wa Yesu, Wayuda mukuzika kwao, desturi yao banazikaka hivi, banabebaka mwili wa Yesu, wanaufunga na sanda ya kitani pamoja na yale manukato. Abawezi kuzika mwili wa Yesu pasipo kuufunga sanda ya kitani kiisha banatia na manukato. Sababu ya nini wanazikaka vile? Si ni mwili wa Yesu? Njoo utaenda kukanisa, ingine wanakuambia mwili wa Yesu, unasema amen, banakutilia pa mkono, au mwingine anakutia tu palulimi. Ni mwili wa Yesu, atukatali. Sasa unayua vile unazikiwakwa mwili wa Yesu, unazikiwaka hivi, kama beko banauzika, banafungaka sanda ya kitani kisha banautilia na manukato. Banatiaka ile manukato sababu gani? Sikia, si tuko naongea ni maneno ya Mungu, hapana ya watu. Banatiaka ile manukato sababu ya hivi, sa utakula ile mwili wa Yesu, sabako banazika, unaingia ule mwili wa Yesu, ile manukato njo itaanza kununka. Weye kila fasi yenye utakuwa unapita, batakuwa nasema huyu alikulaka mwili wa Yesu, ona vile uko nanuka. Sawa, mwili wa Yesu unanunkaka aparti ya ile manukato. Ukijitosha musanda inakuwa ni maneno mengine, sitaongelea ile. Nataka kuongelea manukato hii banatiaka kumwili wa Yesu, saba nataka kuzika mukaburi. Tafuta vitabu vitakwambia kaburi ni nini. Sasa sabako banazika mwili wa Yesu mukaburi, banatilia na manukato. Ile manukato itakuwa inanunka ku ile kaburi. Ile kaburi utakuwa tu unapita pale, unatambua sema hata hii kaburi ni ya Yesu, sababu iko inanunka. Iko inanunka manukato. Njoo muwe wote wenye mlishaka pokea Yesu, mtuambie yake mwili wa Yesu unanunkaka je? Mimi natembea, sikutani na mtu hata moya mwenye alikula mwili wa Yesu. Sikutani naye, sababu ukikula mwili wa Yesu utanunka. Weye ulikula mwili wa Yesu utanunka, sababu mwili wa Yesu unazikwaka na manukato, banaifungilia na ile sanda. Sanda ni kuifunga juu ya manukato ikamate kumwili wa Yesu. Sa utakula mwili wa Yesu, wewe unasikia tu, ukiisha kula unakuwa unasikia tu ni harufu inakuwa inatoka tu, harufu fasi yote utapita. Maneno ya Mungu. Sikia hii kitabu, kisha we kula mwili wa Yesu. Narudilia, inasema hivi, tuko mu Yohane 19:41 kuruka 40. Na pahali pale aliposulubiwa palikuwa shamba, na ndani ya shamba lilikuwa kaburi jipya, bado ajatiwa mtu ndani yake. Basi wakakamata mwili wa Yesu, wakaufunga na sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama desturi ya Wayuda katika maziko. Wayuda katika kuzika kwao abazikaki mwili wa Yesu pasipo kuwekako manukato, na ile manukato wanaifunga sasa mwili na manukato wanaifunga na sanda ya kitani. Njo desturi ya Wayuda. Kwa we kuyua hii vitu ni paka ukutane na Muyuda kweli kweli, njo atakwambia vile banazikaka mwili wa Yesu. Sasa sikia, bakisha kuzika ni hivi. Wakorinto wa pili 2:14 mpaka 17. Wakorinto wa pili 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2 14 jusqu'à 17. Inasema hivi, kichwa kia neno: manukato yenye kufa na uzima. Ni kusema kuko namna mbili ya manukato. Kuko manukato ya kukufa na kuko manukato ya uzima. Kama ununkaki, ni kusema ulikulaka ku manukato ya kukufa. Manukato ile balitiaka kumwili wa Yesu wakati wako banazika. Wayuda wafundi wa kuzika mwili wa Yesu bakizika mukaburi, ile kaburi inaanzaka kununka fasi yote.
Wewe ukipita tu pembeni ya ile kaburi, sa vile rais wa mingi wa nchi wanaendaka kuangalia makaburi ya Yesu. Akifika tu, kitu kitamuonesha kama hii ni kaburi ya Yesu. Ni ile manukato balitiaka kumwili inanukishaka kaburi. Mutasikiaka paka wakati gani? 14 nasema hivi. Lakini asante kwa Mungu anayetushindisha sisi siku zote katika Kristo. Unasikia, asante yetu vile tunarudisha kwa Mungu. Asante yetu tunarudisha kwa Mungu kwa sababu yeye ndio anayetuwezesha sisi siku zote katika Kristo, na kuonyesha kwa sisi harufu ya kumjua yeye katika kila pahali. Unasikia? Mungu ndio alituwezesha sie tuwe tunajua harufu ya Yesu Kristo kila pahali. Tukipita tutayua. Kama ulikulaka mwili wa Yesu Kristo, sabeko banazika, banautia manukato, banaufunga na sanda, ukipita tu tutasikia harufu. Tutasa huyu aishaka kutana na Yesu, huyu aishaka amini, huyu aishaka kula mwili wa Yesu. Tutauyuia kwa harufu. Sasa kuko watu wengine habaisikiaki ile harufu. Ndio maana tunarudisha asante na shukrani mkitabu kia Wakorinto wa pili 2:14 hadi 17. Si tunarudisha asante na shukrani, inasema hivi: lakini asante kwa Mungu anayetushindisha sisi siku zote katika Kristo, na kutuonyesha kwa sisi harufu ya kumjua yeye katika kila pahali. Kwa sababu sisi ni manukato ya Kristo mbele ya Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Sisi kwa wale wanaokolewa na wale wanapotea, sisi ndio ile manukato. Tulifika yekuwa manukato, ni kusema balizika Yesu na ile manukato musiye. Kisha kutuzika, si tunaanza kunuka. Ndio vile kitabu kio kinasema hapa. Katika hawa wa pili wanaopotea, sisi ni harufu ya mauti kwa mauti. Katika wengine harufu ya uzima kwa uzima. Kwa wale wenye kuwa na uzima, sisi ni harufu ya uzima, na kwa wale wenye kupotea, sisi ni harufu ya kupotea kabisa ya mauti. Sisi ni harufu ya kufa. Na nani anayetosha? Na nani anayetosha kwa maneno haya? Suffisance. Kwa sababu sisi si sawasawa wengi. Sisi hatuna sawa vile watu wengi humu mwa dunia. Watu wengi wako na namna yao, sisi na sisi tuko na namna nyingine. Juu ya nini? Anasema hivi: kwa sababu sisi si sawasawa na wengi wanaoharibu neno la Mungu, lakini kama watu wa weupe wa moyo, lakini kama watu waliotumwa na Mungu mbele ya macho ya Mungu, tunasema katika Kristo. Njoo maana kwa kuwa nisikiliwe iko nguvu, sababu niko nasema katika Kristo. Batu wako banachunga niseme sa muntu, siwezi sema sa mtu. Mimi nasema katika Kristo kwa mafaa ya Mungu, sababu ya batu bapate kusikia Mungu, bamusikie Mungu, na batu bapate kuokolewa na Mungu. Njoo maana niko nasema katika Kristo, siwezi kusema sa mtu. Unasikia? Ndio anasema kwa sababu sisi si sawasawa na wengi. Maana yake wengi wanasemaka sasa batu. Sasa mimi sitasema sasa wengi vile wanasemaka. Mimi siendi mwile namuna. Sababu wale wengi kazi yao ni kuharibu neno la Mungu. Lakini kama watu wenye weupe wa moyo, lakini kama watu waliotumwa na Mungu, hivi niko na hakikisha nilitumwa na Mungu, inafaa niseme maneno ya Mungu. Inafaa niseme maneno ya Mungu, siwezi kusema sawa wanadamu. Basi na nitaendelea kusema katika Kristo. Sikia neno ingine nataka kuisema kidogo katika Kristo. Pale ndio utajua kama unasikiaka maneno ya Mungu au hauisikiaki. Sikia kidogo maneno ya Mungu vile inasemwaka katika Kristo. Katika Kristo inasemwaka hivi:
Mwanzo 27. Soma 21 mpaka 24. Kisha utaruka 26 mpaka 27. Sema katika Kristo. Sema ile maneno. Ukiwa wa Kristo utasikia, usipokuwa wa Kristo utajua kama niko harufu ya kufa, kuwe mwenye kufa. Na kuawa wenye uzima, pale neno la Mungu kwao ni shangwe tu. Beko anapika mikelekele. Sababu niko uzima kwa wenye kuwa na uzima. Mwanzo 27. Nataka kusema katika Kristo, saa vile Wakorinto wa pili 2:17 inasema tuseme katika Kristo. Saa kusema katika Kristo wanasemaka hivi. Sikia sasa gesi nataka kusema katika Kristo. Mwanzo 27, 21 kitu kia neno kinasema hivi. Yakobo kwa udanganifu anapata baraka. Yakobo alitumikisha udanganifu kisha akapata baraka. 21. Isaka akamwambia Yakobo, kuja karibu, ninakuomba nikuguse mwana wangu. Kama wewe ni mwana wangu Esau kweli kweli au hapana. Ni kusema Yakobo huyu Isaka alikuta kisha kupofuka macho. Sasa Isaka mkupofuka macho anakuwa anaonaka tu ni Esau. Ni Esau. Alimujuia kunini? Kumikono. Alimujuia kumikono. Sasa kwa kutaka umudanganye Isaka mwenye kupofuka macho, inafaa ukuwe na ngozi. Mungu kukitabu kia Yobu huku tunatoka kusikia kumwanzo, alisema kwa kumuona Mungu inafaa usikuwe na ngozi ya mwili, sababu kuwa na mwili hautaona Mungu. Sasa ya Isaka kisha kupofuka macho anakuwa naona tu ni ngozi. Yakobo anakuwa naona tu ngozi ya mwili. Isaka anakuwa naona tu ngozi ya mwili. Na ukikuwa na ngozi ya mwili unakuwa Esau, hauna tena Yakobo, sababu Yakobo akuwaki na ngozi ya mwili. Sikia ile maneno niko nasema. Wewe ulisema unajua Kristo. Sasa mimi naanza kusema katika Kristo. Usikie kila pahali uliko kudunia mzima. Usiseme ni Swahili na mkoroka. Hivi naweza kuisema mkiingereza na naweza kuisema mkifaransa. Hivi gisi niko naongea. Na Mwingereza hata sikia, na Mfaransa hata sikia, kama vile Mswahili naye hasikii hii maneno niko naongea. 21. Isaka akamwambia Yakobo, kuja karibu, ninakuomba nikuguse mwana wangu. Kama wewe ni mwana wangu Esau kweli kweli au hapana. Yakobo akakaribia. Isaka baba yake akamgusa. Akasema, namna niko nagusa, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Sikupenda niende kule kwa hadithi ufikie namna gani Yakobo alivalishwa ngozi ya nyama. Juu Isaka asimutambue kama ni Yakobo, me atambue kama ni Isaka, kitu kenye yeye anapendaka, sababu alisha kufa macho. Iko nguvu mtu mwenye kuwa na mwili amuone Mungu. Iko nguvu. Kitabu kilisema kuona Mungu ni kutosha ngozi ya mwili. Uwapo na ngozi ya mwili utapendeza wanadamu, utakuwa tajiri sawa vile matajiri wengine wote kudunia. Lakini unaenda kubatafuta hivi beko na ngozi hapana muzaa. Angalia epesere ya ngozi kupita matela ya Dodoma, epesere ya ngozi. Akamugusa akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni ya Esau. Wala hakumtambua kwa sababu mikono yake ilikuwa na nyole mingi. Hakumtambua ya Esau. Akasema hakumtambua Yakobo. Akasema tu Yakobo ndio Esau. Sababu yeye alikutaka kisha kuyua tu Esau anakuwaka na ngozi yake inakuwaka na manyoa. Yakobo
hakuwake hata na kalinyoa. Yakobo hakuwake na linyoa. Ukimugusa hivi ni Buterezi mwenye Rwanda na afikii. Buterezi wa mwili wa Yakobo mwenye Rwanda afiki. Sasa pima kumugusa Esau. Ay. Wala kumtambua kwa sababu mikono yake ilikuwa na nyole nyingi kama mikono ya ndugu yake Esau. Hivi akamubarikia, ya anafikiria yako anamubarikia Esau, kumbe yako anamubarikia Yakobo. Isaka, uko na bariki, ule uko na barikia, banabarikiaka mikono au banabarikiaka ni sauti. Isaka anakuwa naenda kubarikia ngozi ya mwili. Na mtu mwenye kuwa na ngozi ya mwili hawezi kuona Mungu. Ni heri nione Mungu na nibaki yake pasipo ngozi ya mwili. Akasema, hakika wewe ni mwana wangu Esau? Akamuuliza, naye alisema, ndimi baba. Basi akamubariki. Akakaribia. Twende 26. Baba yake Isaka akamwambia, kuja karibu sasa, unibusu nione kama ni Esau. Sababu Esau eko na namna anakuwaka anabusu baba yake, Yakobo naye eko na namna anakuwaka anabusu. Kubusu kuna achana. Aparti ya beze, aparti ya busu, namna uko na busu, tajua kusema huyu ni wa Esau, na namna uko na busu tajua huyu ni wa Yakobo. Wewe unakuwaka unabusu wae. Unaona siku ile ya mwisho tutanyakuliwa, tutaenda kumlaki Bwana hewani. Kule kubusu ni kubusu gani? Uone kama ni kwa Esau. Siku ya mwisho tu itakakuwaka enlèvement itafanyikaka ku Australia. Angalia namna ya kubusu. Batu tuko naishi nabo. Mungu we. Mungu ahurumie Israeli. Mungu ahurumie batu wake. Basi baba yake Isaka akamwambia, kuja karibu sasa, unibusu mwana wangu. Akakaribia, akamubusu. Naye alisikia manuko ya mavazi yake, akamubariki, akasema, tazama manuko c'est-à-dire parfum, odeur. Ndio hii tuko naongelea hapa, kunuka. Manuko ya mwana wangu ni kama manuko ya poli Bwana aliyobariki. Mungu akubarikiaka pori. Mungu alibarikiaka shamba moja inajulikana Biblia tangu mwanzo mpaka kumwisho, ni shamba ya Edeni. Hakuna shamba ingine Mungu alibarikiaka. Ile ni udanganifu mkubwa sana Isaka. Kama unaisha pofuka ujui, sikia nikwambie, shamba moja yenye kwa ndani ya Biblia mwanzo mpaka kumwisho ambao Mungu alibarikiaka ni Edeni. Andeore ya Edeni hakuna shamba Mungu alibarikiaka. Utamdanganya ye, hapana mwana wangu, manuko ya mwana wangu ni kama manuko ya poli Bwana aliyobariki. Mungu aliyobariki Edeni, Esau hawezi akaingia mule. Esau hayui hata gisi shamba ya Edeni inanunkaka. Isaka, unatubeba wapi Isaka kisha kupofuka macho? Mungu hawezi kujikontradire. Amwambie mtu ya kutosha ngozi juu upate kuniona, na mtu pasipo ngozi njoo atamuona Mungu. Wewe ugeuke huyo useme hapana. Mavazi ilikuwa nanuka. Na manukato gani? Sikia kitabu Exode, yani Kutoka 13. Twende mwalimu, muda unarepa, tutakuya kukatiwa emission. Kutoka 13, soma hivi 25, uruke 13 hadi 33, uruke
35 uruke 38. Vile njo gisi utaipata kule kubiblia, lakini hapa iko yenye kujiunga. Hapa kukitabu kya Vita vya Bwana maneno haya inajiunga. Kutoka 30 inasema hivi: mafuta matakatifu ya kupakaa. Hii mafuta matakatifu njo mafuta ile balipakalaka mwili wa Yesu siku ya kuzika. Ni mafuta matakatifu. Sikia gisi inakuwaka na gisi inafanyiwakwa. Sikia manukato. Mafuta matakatifu ya kupakaa ni hii 30. Na utapakaa Haruni na wanawake na watoto wake na kuwatakasa wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Ni kusema hivi, hii mafuta ni kama mtu anataka kutumika kazi ya ukuhani, sacerdoce. Njoo bana mpakalaka ile mafuta. Juu ya nini? Juu ya kumutakasa. Njoo shaba kwanza ya ile mafuta kumwili ni juu ya kumutakasa. Aba pakalaki mtu ni mtu. Unasikia? 13 mpaka 33. Na utawaambia wana wa Israeli ukisema, haya yatakuwa mafuta matakatifu ya kupakaa kwa ajili yangu katika vizazi vyenu vyote. Hayatamwangwa juu ya mwili wa mtu. Nataka kwenda kufeti nijimwangie ile mafuta. Hapana. Ile mafuta inakuwaka ini kama unataka kuingia mkazi ya Mungu. Njo bana pakala ile mafuta. Njoo takasike. Hapana mwili wa mtu tu unamumwangia ile mafuta, ili katazwa kwa. Wala amutafanya mafuta mengine kama haya, kwa vitu vilivyotiwa ndani ni matakatifu na yanakuwa matakatifu kwenu. Kila mtu anayechanganya mafuta kama haya, au kila mtu anayeyatia juu ya mgeni, mtu huyu atakataliwa mbali na watu wake. Mtu mwenye anafanya vile inafaa kumwekarte, kumutia mbali na watu wake. 35. Na utafanya uvumba nayo, utafanya nayo uvumba. Kama unataka kufanya uvumba, ufanye aparti ya ile mafuta. Unasikia? Na utafanya uvumba navyo marashi ya kazi ya mtengenezaji manukato inayotengenezwa na chumvi safi na takatifu. Unasikia ile parfum vile ilitengenezwa? Mukutengenezwa kwa ile parfum ilitengenezwa na chumvi safi na takatifu. Ile chumvi wote ipata. Chumvi safi na takatifu. Njoo utatengeneza nayo ile vitu. Na uvumba. Njoo utatengeneza nayo ile parfum. Manukato inaitwa vile. 38 inasema hivi: kila mtu anayefanya uvumba kama huu kwa kunusa, mtu huyu atakatiliwa mbali na watu wake wote. Kama mtu anatengeneza ya vile gisi ile nanukaka, unanusa unasema hii manukato iko sasa na ile walimuzikaka nayo Yesu, kisha unapakala hayo mgeni au mtu kumwili tu eko naenda kufeti yake kama wapikundoa waliwaita, ule mtu inafaa kumutoa mkizazi kia wa Israeli, kia wa Yuda, sababu wa Yuda njoo wafundi wanayua kuzika mwili wa Yesu na ile manukato bakiifunga sanda. Nilimiambia kama shabaha ya kufunga mwili wa Yesu na manukato ni batazika. Wakati batazika, ile manukato itaanza kunuka kuile kaburi balizikaka, na ukienda kuangalia ile kaburi utakamatika na ile harufu. Sasa utakuya tutasikia tu harufu, tunayua kama huyu alifikaka kukaburi ile balimuzikaka Yesu.
kuleni mwili wangu. Ule mwili au kuaki bure, benye banazikaka ule mwili njo banayua kama balipakalaka manukato, banatiaka manukato. Ile sanda beko banafunga banabambishaka njo ile manukato kumwili wa Yesu. Ukidanganika tukula mwili wa Yesu unakula manukato na unaanza kununka. Fasi yote utatembea. Wakorinto wa pili 2:14 mpaka 17 alisema fasi yote utaanza kutembea, fasi yote utanunka. Basi maliza na Waefeso 2:19. Waefeso 2:19 nasema hii. Waefeso 2:19. Kichwa kinasema mwokozi mkubwa. Ule mwenye Yobu alikuwa anamuita, akamkumbuka mwokozi wake baada ya mwili wake kuharibika, akamkumbuka. Mwokozi mkubwa ni huyu. 19 nasema hivi: basi tangu sasa ninyi si wageni na wasafiri tena. Tangu sasa hivi, hapa mko mnasikia hii mahubiri jambo kuhusu mgeni na msafiri. Tangu sasa kwenye tulianzia kule Abrahamu weko anazika mfu wake, kufikia vile Wayuda wafundi katika desturi yao wanayuaka kuzika mwili wa Yesu, unazikwaka na manukato, unafungwa sanda, unakuwa unanunka fasi yote. Kitabu kinasema hivi: basi tangu sasa nyinyi si wageni na wasafiri tena, lakini wenyeji pamoja na watakatifu na watu wa nyumba ya Mungu. Hauko tena mgeni, unaisha yua vile banazikaka mwili wa Yesu, unakuwa unanunka baki na ile parfum ndio inampendezaka Mungu. Sasa uko unanunka, Mungu anaangalia anasema wangu ule. Nasikia Mungu anasikiaka harufu ya sadaka yake, njo Mungu anapendezaka na wale watu. Njo maana kitabu kia Waefeso 2:19 kinasema, Waefeso 2:19 kinasema, basi tangu sasa nyinyi si wageni na wasafiri. Nyinyi si wageni na wasafiri. Nyinyi si wageni na wasafiri tena, lakini wenyeji pamoja na watakatifu na watu wa nyumba ya Mungu. Kwa kuwa watakatifu njo watu wa nyumba ya Mungu. Wao una tena mgeni, unakuwa pamoja naye, unakuwa sawa sawa, sababu unaisha kujua maneno hii, kesho basiende kukudanganya tena. Mwili wa Yesu kuangalia hivi hakuna manukato. Kaburi ya Yesu njo ile kwenda kupita hapo kujinusha hivi au nunki. Unakuya huku kwetu kwenye situ huko kukusikia harufu haiko hayo. We huko tu mgeni na msafiri na una mwenyeji wa nyumba ile. Basi ilikuwa ni jambo kuhusu mgeni na msafiri. Nipenda tuzungumuzie leo ku radio television ya Nzamu TV. Kwa wote wanaotufata, asante na shukrani warudilie. Mungu abariki watu wote waliotusikia. Mungu abariki kwa watu wote walijipatia muda kutufata. Baraka ya Kristo ikuwe pamoja nanyi. Amen.